Atención, Cuba, przeznaczenia kroczek. Les vamos a facilitar unas instrucciones de seguridad para este vuelo. Por favor, no usen sus auriculares y presten la máxima atención. As we will now give the safety instructions for this flight, please remove any headphones and give the crew your full attention. En caso de duda, consulten las instrucciones de seguridad situadas en el bolsillo delante de su asiento. If you have any queries, please check the safety instructions in the seat pocket in front of you. Los cinturones se abrochan, ajustan y desabrochan como les estamos mostrando. Les recomendamos que los mantengan abrochados durante todo el vuelo. Seatbelts are fastened, adjusted, and unfastened like this. We recommend keeping your seatbelt fastened at all times. Hay 8 salidas de emergencia, 4 a cada lado del avión, todas ellas señalizadas con la palabra salida. En caso de emergencia, siga la senda luminosa hacia la salida más próxima, que podría encontrarse detrás de usted. Todas las salidas disponen de una rampa inflable. There are 8 emergency exits, 4 on each side of the plane. All are clearly marked with an exit sign. In the event of an emergency, floor lighting will guide you to the nearest exit, which could be behind you. All exits are equipped with automatic inflatable slides. Los chalecos salvavidas están situados debajo de sus asientos. Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura, pasen la cinta alrededor de la cintura, enganchen en el cierre y tiren para ajustar. Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo. También podrán inflarlo soplando por el tubo. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. A life jacket is located under each seat. To put it on, place it over your head, pass the straps around your waist, fasten them, and pull to adjust. To inflate the life jacket, pull firmly on the red cord. You can also inflate it by blowing into the tube. You should never inflate the life jacket while inside the plane. En caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimento encima de sus asientos. Si esto ocurriera, tiren de la máscara, colóquenla sobre la nariz y la boca y respiren con normalidad. Ajusten siempre su propia máscara antes de colocársela a los niños o a otras personas que necesiten ayuda. In the event of loss of cabin pressure, oxygen masks will drop down from the compartment above your seats. If this happens, pull on the mask, place it over your nose and mouth, and breathe normally. Always put your own mask on before putting it on children or helping other people. Recomendamos que permanezcan con sus cinturones de seguridad abrochados y visibles para no despertarles en caso de turbulencias. No está permitido fumar o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso. We recommend keeping your seatbelt fastened and visible so that we do not need to wake you in case of turbulence. Smoking and the use of any nicotine delivery devices are strictly prohibited.
anche le cinture di... Assicuratevi che le cinture di sicurezza siano allacciate, il tavolino di fronte a voi sollevato, lo schienale in posizione verticale con i braccioli abbassati e la tendina del vostro finestrino sollevata. La scheda con le informazioni sulla sicurezza nella tasca portaoggetti del sedile di fronte a voi contiene istruzioni dettagliate sulle procedure da seguire in caso di evacuazione, su come indossare la maschera d'ossigeno, nonché il giubbotto di salvataggio. Inoltre vi viene descritta la posizione da adottare per la vostra sicurezza in caso di emergenza. In caso si debbano utilizzare le rampe di evacuazione, è vietato portare qualsiasi bagaglio o oggetto personale e indossare scarpe con il tacco per il rischio di danneggiare la rampa. Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e di prestare sempre attenzione al segnale di allacciare le cinture di sicurezza e agli altri avvisi. Potete utilizzare i vostri dispositivi elettronici, sempre che siano attivati in modo aereo, con Wi-Fi e Bluetooth disattivati. Per motivi di sicurezza, il personale di volo potrà chiedervi di spegnerli e riporli in qualsiasi momento durante il volo. Durante il decollo e l'atterraggio, tutti i dispositivi di maggiori dimensioni, come i computer portatili, devono essere spenti e scollegati dalla presa elettrica in dotazione al vostro sedile e successivamente riposti nell'apposito scomparto portabagagli superiore o sotto il sedile di fronte a voi.
Buenas tardes, señores y pasajeros al Almanate. Mi nombre es José Lafontgil, bienvenidos a bordo de este vuelo Iberia 3256 con destino a Milán, Linate. Ya estamos en el punto de espera, pista de servicio 1-4 izquierda. Llegamos al número 1, número 2. El tiempo de vuelo va a ser de 1 hora y 47 minutos. 1 hora y 50 minutos. Muchas gracias por su atención. Les damos información del vuelo. Good evening, ladies and gentlemen. Your captain speaking. My name is José Lafontgil. Welcome aboard this flight, Iberia 2256 bound for Milano. We will ready in 30 seconds. Our flight time will be 1 hour and 55 minutes. Thank you. 50 minutes. Thank you very much for attention. I give you further information on the cabin crew to for takeoff.
latest flight, we will also find a universal socket safe to reason, whether to plug into seat may only be used to maintain the battery level charge the portable electronic devices, and to log in on a tablet. We suggest you keep your seatbelt fastened and visible while seated, and please be careful while opening the overhead compartment. Thank you and have a nice flight.